أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين لهذه القناة، وأشكركم كثيرا على التجاوب والتعاليق التي كانت مفيدة جدا كالعادة لي. داكوغ، اليوم جيتكم بواحد الدرس جديد باش ننوعوا شوية، باش نمشيو نقيسوا جميع أطراف اللغة، يعني مرة لا كونجيغاسيون، مرة لا غرامير، مرة لو ليكسيك ولا لورتوغراف. اليوم عندنا درس لورتوغراف، يعني اكتساب أكبر عدد من الكلمات واستطاعة أو قدرة على استعمالها. داكوغ، اليوم عندنا درس جديد ومسلي، لي مو او سونس رابروشي، يعني الكلمات ذات المعنى المتقارب. وتنصيبوا كثير ديال الكلمات اللي المعنى متقارب أو متشابه، واللي ترتكبوا فيها المتكلمين باللغة الفرنسية بعض الأخطاء لسبب أو بسبب سوء الاستعمال ديال هاد الكلمات. ونبداو إن شاء الله بلو فيرب كونيتر إي سافوار. لو فيرب كونيتر واللي تعني بالعربية أعرف، دائما يجب أن يتبع باسم. Le verbe connaître doit être suivi toujours d'un nom. Par exemple, je connais ton prénom. Ou je connais ta date de naissance. Ou je connais ta ville natale. إذا دائما connaître زائد اسم. بسيطة. D'accord. ندوزو savoir. Savoir دائما يجب أن تتبع بفعل l'infinitif, verbe l'infinitif, ou proposition subordonnée. يعني شنو هي proposition subordonnée؟ هي جملة تبتدئ بكي ولا que ولا où ولا quand ولا comment ولا pourquoi, tout ce qu'on veut. D'accord. Maintenant, je sais dessiner. شنو تبع je sais؟ un verbe à l'infinitif. Oula, je sais parler français. Oula, je sais préparer le couscous. D'accord. الحالة الثانية اللي فيها proposition subordonnée. Je sais que tu es intelligent. Je sais où tu habites. Je sais qui a frappé à la porte. Et je sais quand tu vas revenir, par exemple. إذن savoir عندها جوج الحالة الاستعمال، وكونيتر عندها حالة وحدة. Connaître plus un nom, زائد اسم, et savoir plus un verbe à l'infinitif aux propositions subordonnées, c'est-à-dire des propositions qui commencent par qui, que, ou, quand, etc. هذا مفهوم. والآن نمروا للزوجين الثانيين، يعني on passe aux deux mots suivants. D'accord. عندنا le verbe regarder et le verbe voir. بالنسبة ل regarder هما يعني بالعربية شاهد. Ça veut dire chercher à voir quelque chose ou quelqu'un. يعني احنا تنبحثوا نشوفوا واحد الشيء، يعني بنية المشاهدة، alias بلا شاهدة. Est-ce que c'est bien compris? Par exemple, l'enfant regarde la télé. الطفل يشاهد التلفاز. يعني بطريقة أخرى أن الطفل هو من بحث وأشعل التلفاز لكي يشاهده. Donc الفرق هو نية المشاهدة، هي regarder. D'accord. On passe au verbe voir. اللي تعني بالعربية رأى. Voir par hasard quelque chose ou quelqu'un. هنا تصيبوا الأشياء تتغير شيئا ما، هنا الرؤية تكون صدفة. يعني لا أبحث على رؤية شيء. مثلا la fille voit une voiture passer. Alors هنا الفتاة كانت مرة ورأت سيارة مرور، يعني ماشي هي اللي بحثت على الرؤية. En quelque sorte بطريقة أخرى. D'accord, donc la fille voit une voiture passer, ليست هناك نية الرؤية. D'accord. Sauf, وهنا نشوفوا واحد الاستثناء, une petite exception, voir au passé composé peut signifier regarder. يعني le verbe voir إلا استعملناه في le passé composé يمكن يعني لنا شاهدة. Quand on parle d'un film, وخاصة تستعملوا مع رؤية فيلم, رؤية شريط. D'accord. Hier, par exemple, hier, j'ai vu un film passionnant. Donc là, le verbe voir a joué le rôle du verbe regarder, l'abdol ديال الفعل regarder, le verbe voir, إذن خاصة لأنه في le passé composé، وهذا هو الاستثناء الوحيد بين هذا الفعلين. هل هذا مفهوم أيها الأطفال وأيها المتعلمين عامة؟ D'accord. والآن هذه نمروا للزوجين الثالثين. Maintenant on passe aux deux mots suivants, c'est-à-dire le troisième couple de mots. عندنا faire écouter et entendre. D'accord, c'est le même raisonnement que pour regarder
et voir نفس المنطق le regarder voir يعني تقريبا نفس تفسير الفرق بين الفعلين. D'accord. Écoutez, cherchez à percevoir un son. يعني نحن نبحث عن التقاط صوت. يعني الإرادة ديالنا بنية استماع ودوالاش écouter تعني استمع في اللغة العربية. مثلا وهذا مثل جد واضح لهذا المعنى وعلى نية الاستماع. C'est impoli d'écouter aux portes. من غير الأدب أن نستمع في الأبواب. يعني ملي تيجي الشخص هو تيقلب يستمع في الأبواب c'est impoli. Est-ce que c'est bien compris? D'accord. On passe au deuxième verbe, le verbe entendre. أو بمعنى آخر سمع. C'est percevoir par hasard un son. هي التقاط صدفة لصوت. D'accord. كي شفنا مع le verbe voir, le verbe voir تيشبه le verbe entendre. Ou le verbe regarder تيشبه le verbe écouter. Par exemple, pour entendre, j'entends un bruit qui vient de la rue. C'est-à-dire j'étais chez moi et soudain j'entends un bruit, c'est-à-dire sans avoir l'intention de le percevoir. يعني أنا جالس في المنزل ديالي مثلا وسمعت صوت من الشارع وما كانتش نية الاستماع، كانت نية مفاجئة، يعني استماع مفاجئ يعني دون نية الاستماع. Est-ce que c'est bien compris? Merci. Yeah.